Maayong gabi! Unsaon man nato pagkatuga ning gabi una kung inani kasagbuta atong kwarto. Ganahan baka ta matug og ngani? Makarelate jud ka boy kay magduo man imong bata. Ngani jud ning naay toddler. Sila'y tigsagbot, ikaw tighipos. Wala kay mahimo manang panghipos. Karton sa butangan sa mong sanina kay wala pa mi kabinet. Sige lang, pangitaan sa natog budget. Basta inahana ka, unahon jud nimo ang panginahanglan sa imong mga anak usa sa imong kaugalingong panginahanglan. Karelit ka boy. Kita na ang dakilang ina, charot. Suka na murag nahipos na, naarang na. Mahilunla na siguro tagkatog ani. Karon na pong gabay una ug malain na pod. Sige lang, labar lang taani. Another hipos na pod ugma sa gabi eh. Tingpahuway naman gud unta ni. Unja boy mo ni tsura sa mong sala ipagabuntag na. O di ba gibagjo na pod? Gibati man kog kapoy anang adlaw oy. Di ba bation man pod tag kapoy? Hehe, luuyang manang. Madyo pa'y magluto na lang taog sudan. Madyo ning kalabasa. Mukaon jud tag gulay. Para natay kusog sa matag adlaw. Kusog mga saba o anantay man namujag kuana kay nagpabujag ahong bugoy. Pero bisan pag mga pagsulay sa atong kinabuhi nga atong maagian, kanunay lang ta magampo kay ang atong Ginoo dili man ta pasagdan. Continue to have faith with Him, stand firm, and fight. For God never leave you, never will forsake you. O sige na boy, magkita-kita na punta sa akong sunod nga video.